Philippine Saan Day. kakakasal si Rocky dito or Philippines? Ayoko kasara, marami ba yan? Sa Philippines na lang. Yung medyo mahirap. No, ako civil lang ako. I got 2 visitors lang. Dalawa lang visitor ko. Ano lang, kuyakso di, ari ba? Kuyakso. Parents Ah, lang.区役所。Oo, yun lang. Yun na lang, simple. 結婚式したいって。 Ha? 結婚式したいって。 Staite? Philippine Day yasui. Doon na sa Philippines. 呼べないの。 Pag Philippines nga dito, na-invite mo yung buong family. 親戚集まりすぎてやだよ。 Hakumang kakari oh. 日本でもっとかかる。400万ぐらい。 Yung Pero hakmang? iba pag Philippines, sagot ni Tita Ami. わからない。 Ha? Hakumang guray. Ah, mahal. Mahal dito. スリミンよ。ジャパンは。 Mahal dito. Dito sa Philippines. Sa Philippines na lang. Visitor eh. Civil lang. ああ、区役所ね。 Pero sa... Civil, ano lang, parents lang. May Sira ko kayo pamangkin. dalawa, tita. Kami lahat. Camera to eh. Yan. Hi. My day of day. Wow.